ঠিকঠাক পরীক্ষাটা প্রদান করা হয় এবং তাদের কাজের শেষে 7 দিনের মধ্যে যাতে পেমেন্টের মজুরিটার ব্যবস্থা করা যায় এটার জন্য আমরা আমার কাছে আর 3 নম্বর এটা স্যার ওয়াকিরাই আমরা যেখানে ওয়াকিল हामबाय मीडिया टीम रंनो दिनै जों CPM दुमसरा लोकल कमिटिनि बाखातै जे लोकल डिमांड दिनै जे अञ्चल एलाकानि जे लोकल डिमांड नथि जों प्राय 6 दफा दाबि थियो जों दिनै नो भिडिअ सारनि थानि जों प्रतिनिधिमूलक कायसा डेपुटेशन रजकमानि मेन आसले इ जे कयेक दिन सागां थानाय 6 तारिख जे वातै नबार कथर फाइमानि अबिसिम থেকে এলাকাनि अनेक बरक प्राय देमसरा बिसि लंत्रायरे भतला मिलियै प्राय 247 परिवार हाय बरकनि क्षतिग्रस्त जाक अबरंनो बंगनि जे मानथाय बंगनि जे नुखुं तीन पाजाक एवं जारा नक बाय थांजाक नक तीन उरुबै थांजाक बंगनो कातालबाबे जाते नक रना बांथं एवं जारा तीन नष्ट जाक मनो तीन पायै ताता तारिख बंगनो क्षतिपूरण दबाय बंगनि नकनि न मेरामत खायै सालामै रनान बागै उद्दुग मालानाय अबन बागै जों दिनै बिदु सानियर अकंनति सागै जों कक्साका एवं इ जदि कयेक दिन बिसिं जदि अबहाय के जदि उद्दुग लाजागिया हिंकै जे एत बासागां जदि वातिरो फायखें कार कथा फायखे बक्तंनानै नक्तंला आने बागै इ समय तंसिनि जरा तंसिनि दाति दातिनो बंगनोबो बंगनो नक सालामै रना जाना बागै जों अबो साननै थानै जों अकंनति जों कक्सा जाका अबनि लगियो एलाका दे जे किसा वातै नबर फायमानि जास्ट के नबर फायखें केन जे कारेन्टनि जे अवस्था कारेन्ट 2 दिन 3 दिन करे कारेन्ट करे माने तय करे विभिन्न भाবে के जे একটা অবস্থা যে দুমসরা অঞ্চল এলাকা দিয়ে পুরা কারেন্টনি একটা খুব দুর্দশা বেহাল দশা অবনতি বসং তিনি সারনি থানি কাইসা অবনতি বসং ককিসাকা অবনি লগে লগে রেগানি সামুং যে রেগানি সামুং বছর যে 120 नि সামুং রনতং মানি जों नुजाखा 2022-23 এবং 2023-24 नि जे रेगानि सामुं प्राय निनि 70 হইতে 72 दिन हाइसे सामुं जागो प्राय 100 दिन सामुंया अब नों घरे जत पुरा ब्लक मिलाइसे जों डिमान्ड तहा जे 100 दिन सामुं स्राय स्रायके जेखायफोनो 100 दिन सामुं मारनाय এবং बिनि जे मजुरि 350 टाका मारनाय এবং 7 दिननि बिसिङाव जाते बनो सामुं तानाय रनो बनो पेमेन्ट मिटाय रना बागै जों अमब सारनि थाने कमनो तिसागै दिनै जों बबाय मिलायखा अबन लगे लगे जेरा जे राज्य सरकार जे अटल जल दादा हिने जल जरा मिशन हिने जे विभिन्न के दाग दुल पिटाय जमाने কিন্তু দুমসরা এলাকা দে নুজাখা তাকসা কিন্তু কোনো নক দে কোনো আমাকে পাইপলাইন বাই কোনো ওকে তই কোনো দে রইয়া নং কারেন্ট করে মানে তই করই এবং পাইপলাইন পুসাই জায়গা আইনে বগে জেরে সাবমার্সিবল কাতাল খাইজাক এবং যেটা পয়েন্ট কাসাম তংনা অরনিব যাতে ডাকি ডাকিনি আর যেটা রাজ্য সরকার ডাকদুল পিটাই মানে বাস্তবে কিন্তু অংয়া অবনত ডাকতে ডাকতে খাইনা বাগৈ খাইরনা বাগৈ जों অব কক্তি শাখা অবনি লগে লগে যারা সামাজিক ভাতা মাননাই সামাজিক ভাতারাও যে আগে মানজাক অনেকে বাটি লঙ্কা অবাটিল পুনরায় আরো সার বন ভাতা মারনাই এবং নতুন ভাবে যারা ভাতা মারনাই মুখ্যমন্ত্রী যে এমএস কাইসা যে ভাতা প্রকল্প চালক মানে নুকজাখা जों ইদানিং কালো যে প্রায় সারাস্ত মাসঙ্গা কাইসা বিধবা বাসাই থৈজাক জাক ভাতাनि বাগৈ জমারো মানি हे अबरक ताबो बाता माया नयनति त्रिपुरा नाम बुमुंगै जे ताखुनो बाता माया हे सिडिप अफिस फायो थांगो हे विभिन्न धरने नेनि बाजाखाना किन्तु बाता माया আমহাই बाता रंगतियै लामा रंगतियै बीरमणि पारानि जे मणिभद्र स्कुल गाथा थानाय जे একটা লংতারি আরএমনি যে রামা দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার কাজিয়া এসএসসিএল नि लागो एसएससीएल रबो संस्कार खाया हे इननि যারা এই পিডব্লিউডি অংশ বা ব্লক অংশ ববো অবন নাইকেনি খায়া এসএসসিএল বো হেনওভার খাইয়া আইনি বাগো এসএসসিএল দাতি আরকি হেনওভার খাই ই ব্লক নতবা পিডব্লিউডি নি হেনওভার খাই দাতি দাতি অবন সামং খাইরা জানা ভাই অকংনো বসন তিসাকা ই মহাইকে বিভিন্ন জনের যে এলাকাতে জর্জরিত সমস্যা ইট চলিন মেরামত খাইজিয়া বিগত দিনে যেটা পাকা রাস্তা যাও মেরামত করে অবরণতি বিভিন্ন এলাকানি লোকাল ডিমান্ড নতি जों কক্সা থাকা বিশেষ কে যারা ওয়াতুই নবার কথর কালাইনি বংনি যে নক বাইজাক নক উকজাক ইমিডিয়েটলি বংনো जाते नक सालमै रना नंथं अ डिमान्ड नतिनो जों दिनै सिनि एलसिनि बाखातै दुमसल टीवाईएफ जीएमपी एवं पार्टी सहकायनो दिनै जोंनो सारबाय कक्सालायै जों इ कंग्रेस जाखा जों आसुनो जों अबन सालायनो जों दाबो डेपुटेशन दै नाखलाय फैया